Pozdrav svima, Redragon Adria je omogućila ovaj video i poslala njihovu najnoviju mehaničku tastaturu, u pitanju niskoprofilna 60% tastatura koja se zove Horus Mini Pro. Sad ćemo je prvo otpakovati kao i uvek, baciti pogled na nju da vidimo što dobijemo u samom pakovanju, pa ćemo i onda malo bolje testirati. Pakovanje je ovako na prvi pogled identično njihovoj već skoro izašloj Noctis Pro tastaturi, koja je po dimenzijama identična, a mogu vam reći dosta i po izgledu. Sad ćemo vidjeti da li ima još nekih sličnosti i da li ima nekih razlika, ali prvo ćemo da vidimo šta dobijemo od dodatnih stvari. Ovdje bi trebalo da stoje sičevi, da vidimo koje dobijemo ovdje, trebalo bi da su crveni. Jesu, crveni Redragon niskoprofilni. Skoro su nečujni. Naravno, pošto je u pitanju hot swap tastatura, ovdje imamo keycap puller i switch puller. Znači za vađenje switcheva i skidanje kapica. Naravno dobijamo i odgovarajući kabel za ovu tastaturu, zalomljen sa strane, jer vjerojatno se port nalazi sa te lijeve strane za punjenje. Onda imamo kombinovani USB-C sa USB-A, znači da možete na bilo koju spravu da prikopčate ovaj kabel. Dobro, idemo sada na glavnu stvar. Da vidimo što još dobijamo ovdje, znači klasika uputstvo, nećemo ga čitati, imamo stikere, komada više, znači ono već na što smo navikli od Redragona. Da vidimo o čemu se radi kod ove tastature. Deluje potpuno identično kao njihova Noctis Pro, što uopšte nije loše. I ona je skoro izašla i bukvalno je nova u njihovom line-upu. Ovi gornji tasteri nisu mehanički, oni su gumirani, ovi za multimediju i za makroje. Poslušat ćemo kratak sound test. Sa ove donje strane imamo klasika njihove stopice. Znači možemo menjati položaj, to je ugao kucanja za jedan stepen. Sve stopice su gumirane i imamo, da vidimo kako se lako vadi, imamo dongle za wireless konekciju, koristi 2,4 GHz wireless konekciju, što je odlično za sve one koji vole da se igraju. Također može da se povezuje preko Bluetootha 5.1 čini mi se i naravno preko kabela USB-C ovog kojeg ste vidjeli, znači preko njega se i puni. Ovdje je taster za paljenje i gašenje tastature, znači zavisno da li je na kabelu ili je wireless, znači kad je u bežičnom modu stavljamo on, kad nije stavljamo off. Ajmo malo da približim. Poslužit ćemo se malo i alatom, pa ćemo da vidimo kako stvari stoje sa kapicama, kakvog su kvaliteta i koliko se lako vade ovi sičevi. Pošto je naravno tastatura hot swap, zaboravio sam kod njih ide vađenje sa strane ovako. Odlično. Lakše se vade nego na Noctis Pro. Soketi primaju samo ovu temu klonove, znači i to niskoprofilne, samo da znate. Neće primati Cherry ili tako neke druge. Dobro. Ovo možemo da vratimo nazad. Tako. Sad ćemo malo baciti pogled na kapice.
Legende su transparentne, sub legende su samo obojene, samo su nanešene, znači nisu one double shot što se toga tiče. Mislim da ćemo ovdje imati ono poboljšanje o kojem sam pričao kad sam nekad ranije radio recenziju Noctis Pro. Imat ćemo, nadam se, mnogo bolji RGB u odnosu na Noctis Pro. To mislim da je neka bitna izmena u celoj ovoj priči, pošto tastatura ovako, po fontu, po svemu, izgleda kao malo svedenija varijanta Noctis Pro. Evo, možemo i uporediti, pošto i dalje imam tu tastaturu kod sebe. To uopšte znači nije loše, jedino zavisi šta ko preferira, ko šta voli, evo ga. Znači, ovo je malo više gaming varijanta, da kažem, Noctis Pro. Sad ću ugasiti svetlo pa ćemo vidjeti kako ova tastatura sije u mraku i da li je išta bolja u odnosu na Noctis Pro. Evo ga sa potpuno ugašenim svetlom, znači već se vidi poboljšanje, znači pogotovo što su ove legende Shine True i mnogo se bolje vidi šta piše na njima, znači odlične su za gaming. To je jedan plus, znači još i nisu i na full osvetljenju. Ne znam sad kako to da uradim, nisam gledao uputstvo, naravno jer nikad ga ne čitam, ali dobro, sve u svemu vidite o čemu vam pričam, tako da ovdje je jedno od poboljšanja u odnosu na Noctis Pro, kome je smetalo pozadinsko osvetljenje. Evo vidite još jedno. I evo me nazad posle kraćeg testiranja, da polako zaokružimo celu priču, pošto neću dužiti što se tiče ove tastature, Horus Mini Pro-a, zato što je u pitanju bukvalno Noctis Pro maskiran u crno. Čak se rimuje. Evo malo RGB-a da vidite koliko možete, pošto je reflektor upaljen. Mislim da može da se vidi. Ima par dobrih stvari koje je unapređenje u odnosu na Noctis Pro. Znači, Noctis Pro inače sasvim solidna niskoprofilna tastatura. Ovdje imamo bolje vidljiv RGB. Imamo još jednu stvar, ova tastatura je faktički ista kao Noctis Pro, a jeftinije je trenutno nekih 2700 dinara, takva je bar cena u momentu snimanja. Ostavit ću vam link u opisu ispod videa ukoliko želite da kupite ovu tastaturu. I treća stvar bi bila ova garancija koju vidite ovdje, znači više nije 2 godine, sad je 5 godina garancije, znači imate 2 godine garancije na proizvod i možete još registracijom na sajtu dobiti još 3 ako se registrate u roku od 30 dana, čini mi se, od kupovine vašeg uređaja. Tako da ima tu nekih novina, ima nekih boljitaka, u pitanju je, ajde da kažem, a rekao sam već jednom, Noctis Pro prerušen u crno, dobijemo Horus Mini Pro. Tako da, toliko od mene za ovaj put, a mi se vidimo ubrzo u nekom novom videu. Pozdrav!